हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी गुरु चैनल। यही वीडियो रे हमें दशम श्रेणी रो आज होइथिबा एसएससी सब्जेक्ट बा सोशल साइंस सब्जेक्ट रो जियोग्राफी संबंध रे डिस्कशन करिबा। भूगोल रे केउ प्रश्न गुडी को आज रो बोर्ड एग्जाम रे आसीथिला एवं सेही प्रश्न गुडी को सठिक उत्तर कोन एही वीडियो रे तुमे माने पाई परिबो। एहा पूर्वरु पिला माने जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना निश्चित सब्सक्राइब करो एवं बेल आइकन टी को प्रेस करिबा सहित ऑल ऑप्शन टी को मध्ये सिलेक्ट करो एवं एहा सहित पिला माने वीडियो टी को गोटे लाइक करिबा सहित निज सांग मानक सहित शेयर कर जहाद्वारा से माने मध्य एही आंसर की गुडी को जानि परिबे एवं आको रेफर करी निजर आसीथिबा मार्क संबंध से माने सूचना पाई परिबे। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 26 रो बेंगलुरु कारखाना रे कृषि क्षेत्र रे उपयोग पई निर्मित होइथिबा हेलिकॉप्टर रो नाम कोन? किरण पुष्पक नाट मारुत। क्वेश्चन 26 रो राइट आंसर टी होची क्वेश्चन 26 रो राइट आंसर टी हला ऑप्शन बी पुष्पक। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 डैश ठारे यात्रीवाही रेल डबा तैयारी करा जाए? वाराणसी, जामशेदपुर, पेरम्बूर, चित्तरंजन। 27 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन सी पेरम्बूर। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 28 देशर शिल्प अभिवृद्धि हार को अनुध्यान करिबा पई डैश गठित होईछि? एमएनसी, एसटीपी, इस्को, एनएमसीसी। 28 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन डी एनएमसीसी। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 क्यों परिवहन घर को घर सेवा जोगाई थाए? सड़क पथ, रेलपथ, पाइपलाइन, जलपथ। तो वर्तमान यार आंसर टी होची क्वेश्चन 29 रो ऑप्शन ए सड़क पथ। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 टी कोन देइछि पिला माने डैश भारतर सबुठारु द्रुतगामी ट्रेन अटे बोली से कहिछि? राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत एक्सप्रेस 18, इंटरसिटी। क्वेश्चन 30 रो राइट आंसर टी होछि ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस 18। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 31 केउ परिवहनटी सबुठारु सस्ता अटे? जलपथ, आकाशपथ, सड़क पथ, रेलपथ। क्वेश्चन 31 राइट आंसर टी होछि ऑप्शन सी सड़क पथ। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 32 भारतर सबुठारु अधिक संख्यार संवादपत्र डैश भाषा प्रकाश पाई थाए? इंग्राजी, हिंदी, गुजराती, उर्दू। तो क्वेश्चन 32 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन बी हिंदी भाषा अधिक संवादपत्र प्रकाश पाई थाए। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित मध्य केउंटी भारतर मुख्य आमदानी द्रव्य अटे? भारत केउ जिनिसटी आमदानी अर्थ केउ द्रव्यटी बाहर देशरू भारत कौन करिथाए बा इंडिया करिथाए? ये हला फॉरेन कंट्री, ये होची इंडियन कंट्री बा इंडिया कौन करिथाए बाहर देशरू आमदानी करिथाए आनी थाए बोली से कहिछि। तार ऑप्शन गुडी को कौन देइछि पिला माने लक्ष्य कर पेट्रोलियम, मसला, काजू बादाम, शस्य। तो यार राइट आंसर टी होची क्वेश्चन 33 रो सठिक उत्तर टी हला ऑप्शन ए पेट्रोलियम। वर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 भारत रे डैश मसीहा रे रेल चलाचल शुभारंभ होइथिला? 1853, 1856, 1753, 1653। 34 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन ए 1853। वर्तमान रहला क्वेश्चन नंबर 35 मारुति उद्योग केउ प्रकार शिल्प? यौथ, समवाय, राष्ट्रीय, घरोई। 35 रो आंसर टी होची ऑप्शन ए यौथ उद्योग रो प्रकार भेद अटे। क्वेश्चन 36 ग्रामांचल जड़े लोकर दैनिक केते परिमाण खाद्य सार आवश्यक होता है? 1200, 1400, 2000, 2400। तो क्वेश्चन 36 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन डी 2400 कैलोरी रो शक्ति आवश्यक होता है। वर्तमान देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आवश्यकतार अधिक श्रमिक नियोजन को डैश बेकारी कहुए? ऋतुकालीन, प्रच्छन्न, संस्थानीय, प्राविधिक। 37 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेकारी। वर्तमान देखिए नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 केउटी बेकारी दूरीकरण कार्यक्रम नुहे बोली पचारला? एनआरईपी, जेआरवाईपी, एमआरवाई, नाबार्ड। तो क्वेश्चन 38 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन डी नाबार्ड। वर्तमान देखिए क्वेश्चन नंबर 39 केउटी उत्पादन नियामक नुहे बोली से कहला? ऑप्शन गुडी को देइछि उद्भिद, भूमि, श्रम, पूंजी। 39 रो आंसर टी होची ऑप्शन ए उद्भिद। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 डैश उद्योगी शब्द को प्रथम करी अर्थनीति रे प्रचलित करथिले? महात्मा गांधी, रिचार्ड कांटिलन, नारायण रेड्डी, मैक्लेलैंड। क्वेश्चन 41 रो 40 रो राइट आंसर टी होची ऑप्शन बी रिचार्ड
କାଣ୍ଟିଲନ୍। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 41। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଡିପି, ଇପିଏଫ୍, ଇଡିଏଚ୍, ଇଡିଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 41ର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଯେ ଇଡିପି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42। କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 2017, 1991, 2019। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2017। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 43। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 43। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୂମି କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 43ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ। ଇଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 44। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? କୁମାରୀ, ମିଲ୍ପା, ପେଣ୍ଡା, କୁର୍ବା। ତ 44ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୁର୍ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। 45ର ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46। ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ ଅଟେ? ମୁଗ, ରବର, କଫି, ଆଖୁ। 46ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47 ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47। ଚାହା ଚାଷ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ ଶୁଷ୍କ, ରୋପଣ, ସଘନ। 47ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରୋପଣ କୃଷିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48। ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଭୂଦାନ ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସବୁଜ, ଶ୍ୱେତ, ରକ୍ତପାତ ବିହୀନ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। 48ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତପାତ ବିହୀନ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49। ପ୍ରଶ୍ନ 49ଟି କହିଲା ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? ଶିଳ୍ପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା? କଞ୍ଚାମାଲ, ଜମି, ବଜାର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ 49ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଟି ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଛି? କଞ୍ଚାମାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଜମି ବି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ବଜାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେଣୁ 49ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 50 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50ଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50ଟି କହିଲା ଯେ କେଉଁଟି ଏକ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଏକ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ ଅଟେ ବୋଲି କହିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରେଡ଼ିଓ, ନମ୍ବର 2 ଦେଲା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ନମ୍ବର 3 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ୟୋଗ, ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି କାଗଜ। ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି? ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ବା ଖାଉଟି ଶିଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଆମର ରେଡ଼ିଓ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭୂଗୋଳର ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିର ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର କି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଆନ୍ସର କି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପେପର ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରି ତୁମେ ନିଜର ଆସିଥିବା ମାର୍କକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।